mong galingan, huwag mong galingan. Sige po. Martinez to Jesre to Bautista. Bautista to Jesre. Jesre to Martinez. Martinez. Martinez out. To Jesre. Jesre. Depensa! Wala! Pila. 2 points. Naman po ng tatlo, 2001. Naman po ng tatlo, 2001. Score po natin, 27-24. Sige po. Okay pa eh. Isahan po ang lamang. Harap! Martinez. Hindi na ball. Martinez. Martinez po. Oh! Ay! Sa labas. Bola po ng 2,000. Pandinyo. May bola! Bola po ng 2,000. Pandinyo. Oh? Lo. Pandinyo. Inbounding. Pass to Magante. Magante. Gumaganto! Sige, Magante. Magante. Kaya nakapasahan. Tumulon. Mulon. Medyo. Mulon. Mulon. Oh, mulon. Ako ni Pila. 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 Lu. Martinez. Martinez. Harap! Mamulat. Pila. 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 Bautista. Bautista. Lu. Nice! Sige po, pasensya na. Bakit po natin kung may problema? Kayong ano dyan ah. Tignan Tuloy nyo. lang po. 5, 4, 3! Wala na! Oh! Wala na! Po. Hutik-tik. First personal foul, hutik-tik. First team foul. Sige po. Oras po natin, 8 minutes, 41 seconds. Pila. 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 Labus. Outside violation. Score po natin, 27-26. Isa lang po ang lamang ng 2001. Magante. 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 Tumulong. Mulon. Mulon. Tumira. Tumira. Magante. Off. Nakuha niya. Mulon again. Tumira. Mulon. Pila. Bautista. Bautista to Martinez. Martinez. Tumira. Mulon. Magante. 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 Pila. 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 Pila, turun terus deh. Nunggu nama ni Pila, Pila. Nunggu. Pila, nunggu tak lagi. Politik, politik, politik kan? Politik, turun, turun. Turun, terus balik. Time out 2001. Pandinyo, pounding, pas to Magante, Magante. Oh, Martinez, Martinez. Sakto na po ang lamang. Sakto na po ang lamang. Hindi pwede pa. 10 minutes eh. Moron, tumira, pagli. Logod na ako ni. Mutik-tik na. Kaya? Alabas, Jesse, pagkato to Martinez, Martinez tumira. Bakit pa ito Martinez? Time out, 2000. Bola! Oy, magante, magante. Again po, happy viewing po sa aming magaling na grupo, Sir June Villanas. Bulitik tumira, bulitik tumira, bulitik again. Lugod na pali, bulitik again, bulitik, bulitik, bulitik again, violation, oh. Traveling violation, traveling violation. Sige po, running time po tayo. Oras po natin, 6 Depensa! seconds. Wala! Isa, tumira.
siya mag-isa. Second team foul. Professional foul mo ron. Second team foul. Bautista. Out, kumihan. Huwag na kayo magante. 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 Center ko. Magante. Magante again. Magante. Magante. Magante again. Two. Out, nawala yung bola. Magante again. Out. Nakawali. Bautista. Bautista. Out. Foul na. Moron. Oh, Moron. Second personal foul. Third team foul. Moron. Second personal siya foul. na kinapitan, siya pa foul. 6 minutes, 4 seconds. Oras po natin. 6 minutes, 4 seconds. Oh, nakakayo mo lang. Nakawali pila. Pila. Jeffrey, Jeffrey. Oh. Ang ganda ng Lewis. Basket count, Mr. Jeffrey. Oras po natin. 5 minutes, 52 seconds. Score po natin. Siyam na. 35-26. Dalawang po ng siyam ang 2001. Moron. Moron. Oh, post foul na. 29. Number 29, first personal foul. Second team foul. Score po natin, 35-26. 35-26. Lamang ng siyam. Pasto, nakuha ni Pandinho. Pandinho, 2. Moron, Pandinho. Pandinho, 4-3. Moron, nakuha ni Tabing-Tibot-Tibot. Bola ng Asul. Oras po natin, 5 minutes, 25 seconds. Sige na. Nice. Ano po tayo? Mandatory, change po tayo. Palit 5. Palit 5 po. Sige po, palit 5. Sige po. Palit po tayo ng isa. Isang pera po, palit Hindi tayo. po pwede maglaro yan. Mga pera lang po niya. Kailangan. Hindi, dapat po yung nag-bet nyo kanina kung di siya mag-alaro. Nakalista po kanina sa line-up eh. Sino Arman Badillo? Bigyan mo na ah. Pinahihintagin po ha, batch 2000 ha. Dapat po dinigyan nyo kanina kung di mag-alaro. Hey po, wait lang nga. Pare, wait lang nga. Wait, huwag tayong nag-ano ha. Diyos ko. Attention ng referee. Technical agad. Ano, Mr. Guard. Campo, anday ko natin issue ng referee ha. Sige po. Lilinawin lang po natin ha. Patay ka na po. Oh, Lilinawin ulit lang ka po kanina natin. ka pa eh. Lilinawin lang po. Sige rep. Okay na? Hindi pa naglalaro. Sige lang. Nainalinisyon ng referee. Announcer eh. May committee po tayo, pwede naman kayo lumapit eh. Committee niyo bias. Gusto mo naka-uniform si Arman Badillo. Handa kayo! Sunod kami! Hindi po, dapat 2001, yung sila namin po merong injury, hindi po talaga makakalaro. Ha? Sige po. Okay na po, sige po, back to the ball game na po tayo, back to the ball game. Bola po ng Asul. Bola po ng Asul. Tauhin niya agad to. Go! Bantayan niyo si Raleigh! Sige po, Espirito. Espirito to Rolle. To Espirito, no good. Nakawa ni Soliven. To Lapid to Katanyag. To Manea. Katanyag, 30. No good. Nakawa ni same ball po tayo ha. Same ball. Wala po ng 2,000. Oras po natin, 4 minutes, 59 seconds. Score po natin, 35-26. Lamang po ng siyam ang 2001. Gitna! Villa, inbounding, to Soliven, Derecho, katabi, good father. Number? De Ocampo. First personal foul, De Ocampo. Oy, penalty yan! Third team foul. Nice rep! Penalty na yan! Tama ba? Sige po. Mobilla inbounding. Maneha. Oh, Maneha to. Tingnan. Bagus, takwan ko nila. Lapit. Tingnan. Oh,
Number 5, Abia. Abia. Second personal foul. Warning for penalty. Sana Abia. lang. Second personal foul. Warning for penalty. Labi. 2 shots. Oras po natin, 4 minutes, 37 seconds. Second shot for Labi. Isa pa. Score po natin, 28, 35, 28. Wala na. Nice. Ang laman. Bullet po, 2,000. 2,000. Tira! Rubilla. Lubog, Mabani. Labig, labig tumira. Oh. Lubog, Mabani, Roger. Roger. Oy, nakay labig, labig. Pasa, pasa! Labig. 16 to shoot. Katanyag, katanyag, tumira, Pabri. Roll niya. Nice! Oras po natin, 4 minutes, 1 seconds. Oh, go. Pagkita po, comment tayo agad po. Meron tayong konting ano. Wait lang po comment tayo agad. Meron tayong konting... So yun lang po, yung lahat po ng may motor. Pakitanggal po sa hallway. Pakitanggal po, lahat po ng may motor. Yung nakapalaga po dito sa likodan ng committee. Pakitanggal po daw lahat yan. Bago po magbisa na nilaro natin. Porket. Rubilla, inbounding, Rubilla. Rubilla, tumaneha, maneha. Maneha. Rubilla, Rubilla, tumaneha again. Maneha to, katanyag, katanyag. Katanyag, tumaneha po, tumaneha again. Maneha, tumaneha, oh, good partner. Number 46, Urientes. Penalty! Foul, penalty. Nice play! Urientes, personal foul, penalty. 2 shots for Mr. Maneha. First shot. Alis na barko! Alis na barko. Second shot. Shoot! Tatanggalin. Maalog yung ano ko 35-30, limalagpuan lamang ng 2001. Oras po natin. Depensa! La! Malupo ulit ang lamang. Sabi Malupo pa ulit tayo ang lamang. eh. Lapit. Lapit ng ating basahan. Maneha. Maneha. Maneha again. Maneha. Maneha. Oy, maneha. Naguli. Dito. Pasa! Anong tawag? Who's father? Number 28, Espiritu. Espiritu. Penalty! Penalty po tayo ulit, penalty. Tusa, tuloy sa labi. Espiritu, plus personal foul. First shot. Second shot, second shot. Basket again ang tawag din. Another one. Sayang. Isa lang po yung pumasok. Another one po. Nice! Oras po natin. Depensa! Defense! Defense! 8:32. Panin po ang lamang. Depensa! Wala, open! Ah! Labi. Pasa! Labi. Nice! 46! Espiritu. Penalty. Woo! Labi. Shoot! Personal foul. Penalty po tayo. First shot. No good. Second shot. No good again, no? Minus na po, illegal entry. Wala po ng asul. Oras po natin, 2 minutes, 54 seconds. Oras po natin, 2 minutes, 54 seconds. Goal yun. Goal yan. Depensa!
Abiar again. Abiar. Abiar. Okay. Tulak! Two, Pulientes. 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 Two. Jocampo. Jocampo. Warning po, number 15. Warning po, number 15 for clubbing. Warning po, number 15 to defend for clubbing. Ang dami namang ano. 2,000. Time out, 2,000. Nulit ko po ang warning po to defend number 15 for clubbing. Clubbing. Warning na po, warning, warning. Espiritu, inbounding. 5 seconds yung shot clock ha. Abiar, Abiar, Abiar. 2 Pulientes. 2, yung Nice! Pulientes, pinasa sa labas. Nice, Def! Score po natin 38-32. Lamang po ng 6 ang 2001. 6 lang yan! 2 minutes, 20. Depensa! Depensa! Wala! Ano? Ano tawag? Ano tawag? Number 28. Personal foul, Espiritu. Tagal niyo tumawag! Third personal foul, Espiritu. Penalty. Time out. Dalawa. Time out 2001. Ut! Ipo, back to the ball game. Two shot for Mr. Bobilla. Mr. Bobilla. First shot. No good. Get isa, get isa! Second shot. No good again. No good. Mr. Bobilla. Bobilla. Two. Number 44. Two out. Penalty! 46. Penalty! Second personal foul. Sayang. Penalty. Isa na lang sana kung nasa... Second personal foul, Pulientes. Nagpe-free. Penalty. Two shot for number 44. First shot. No Lakas. good. Oras po natin. 1 minute, 59 seconds. 1 minute, 59 Isa lang, seconds. isa! Second shot. Second shot. No good again. Nakuha ni Lapi. Ikot! Ang tawag rin, defensive foul. Number 15. Number 15. Defensive foul po. Second personal foul, Mr. Sullivan. Oras po natin, 1 minute, 50 seconds. Depensa! Defense! Defense! Ito, Roller, tumira. Basket pa, Mr. Roller. Score po natin, 40, 35. Tama po lang 5. Maneha. Yabi, lagi, nakanin. Roller. Oras po natin, 1 minute, 20 seconds. Espiritu. 2, Jocampo, Diretso, 2. Nice! Lima lang yan! Oras po natin, 1 minute, 12 seconds. Maneha. Living the ball, Maneha, nakakapasahan. Maneha, Bobilla. Tira! Let's go. Namamate! Number 6. Roger. Wait lang po ha, wait lang. Roger, first personal foul. Penalty pa rin po tayo. 2 shots for Mr. Bobilla. Roger, first personal foul. Po yan. 40-35. Lamang po ng 5. Kitang-kita yan sa video! First shot, no good. Oras po natin. 1 minute, 1 second. 1 minute, 1 second. Score po natin 35-40. Lamang po ng 5, 2001. Second shot. No good again. Nakuha niyo. Bobilla again. Bobilla. Oh. Abiar, diling na po. Abiar.
8 seconds, salutation. Oras po natin, 33 seconds. Oras po natin, 33 seconds. Score po natin, 42, 37, 42. Naman po ng 5. Hoy! Oh, ano? First personal foul mo ha? Defense! First personal foul mo ha? Whining for penalty. Depensa! 26 seconds. Wala! Roll you again. Without the foul. Woo! Foul na naman. Maneha again. Maneha, second personal foul. Penalty. Maneha, second personal foul. Penalty. Oras po natin, 18 seconds. 2 shots to Mr. Troller. Naman po ng 5 ang 2001. First shot. No good. Oras po natin, 18 seconds. Score po natin, 42, 37. Second shot. Number 44. 14 seconds. Labig. 10 seconds. Labig. Tumubila. Foul! Red! Two. Sayang, walang foul. Tinawagan? Foul yun eh. End of second quarter. End of second quarter na po tayo ha. Ang score